Kaninyong tanan, adlaw na sab nga Biyernes o basta ingon ani nga adlaw, ayaw gid nyo kalimti ang pagpaminaw sa tulumanong inyong alagad Mayor Rolando Clarixoy. Matag Biyernes gyud na alas 10 hangtod na sa alas 11:30 ang takna sa kabuntagon. Nawang igsoon sa di pa nato sugdan ang atong pakiginabi kang Mayor Rolando Clarixoy sa gihapon ang ato mga pagpanimbaya sa 80 ka kabaranggayan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro sa City Mayor's Office. May buntag diya kang Ma'am Kansay o kang Ma'am Sheila Lumbatan sa City Administrator's Office. May buntag diya kang Attorney Hilario Roy Raagas, no, sa tanan-tanan nga nagsunod. Maayong buntag mga igsoon, live ta karon, no, sa atong tulo ka radio station. Una sa 99.9 Magnum Radio o sa 95.7 FM Melotats o sa 106.3 Radio natin. Makita sa ta live, no, mga igsoon sa Cagayan de Oro City Information Office. Mayor, mayong butag. Mayong buntag kanimo, Doc Ronnie, sa atong mga kaigsunan sa mga atong mga katawhan. Labi na usab sa mga nagkalain-laing department managers sa buhatan sa gagawanhanan sa Dakbayan o sa akong pagpanimbaya sa atong mga Filipino-Chinese community kung hipatsoy nga mismo sa karong simanahuna maoy atol sa kasaulugan sa Chinese New Year nga daghan pang mga kalihukan labi na sa umaabot nga mga adlaw gikan karon og hangtod sa Domingo nga kanunay silang nagsuportar sa atong mga programa o nalipay ko, nagpasalamat ko nga sa unang higayon nakasulong, nakatan-aw sila sa usa ka kalingawan nga nagdala dinhi sa Lion Dance sa matag buhatan ug mismo matag buntag o gabi adunay Lion Dance gipigayon dinhi sa hawanan sa atong City Hall ug apil na usab sa Divisoria o sa mga nagka-laing-laing kadalanan labi na dito sa atong public market sa Kugon. So daghan kayong salamat sa atong mga kaigsuonan Chinese nga nagpahigayon, nagsuportar sa atong mga kalihukan. Kay kining maong kalihukan naglakip na sa pag-abli sa Chinese New Year Food Festival diin nakadisplay ang nagkadaiyang Chinese delicacy diha sa Limkit kay Rotunda. Pagpasiga sa Chinese Lantern dinhi sa atong Gaston Park o dinhi sa Executive Building karong gabi ug karon usab migsugod ang Mayor's Cup Spring Festival Dragon Boat Race nga gipasiugdahan gyud sa kagamhanan sa Dakbayan nga wa ko masayop 18 ka mga entrante nga mosalmot ni ining Dragon Race nga dunay mga 600 kapin o kulang nga mga delegado sa naggikan sa nagkalain-laing mga lugar sa atong nasod. Usab ang Chinese New Year Festival fireworks dito sa Bell Church karong Sabado sa gabi Enero 21 og Chinese New Year Festival motorcade og Chinese Cultural Show sa Limkit kay Mall karong adlawng Domingo. Una nga giawhag nako ang gustong mo tan-aw sa Chinese Cultural Show karong umaabot Domingo atong tan-awon kay lahi pinasahi kining ilang cultural show. Mahimuot, malipay mo og talagsaon kaayo kining Chinese Cultural Show. Mir, karong Domingo, no, balikon lang nato Chinese New Year, no. Of course, ang mga kuan sa usama natong mga Pilipino ang ato December 31 man. Gamay lang edukasyon sa katawhan. Unsay kalainan ani Mayor sa Chinese New Year, Mayor? Ang dako kayong kalainan sa Chinese New Year ug sa atong naandan kay naay sila mga seremonyas nga pinasahi gyud nga labi na kanang pagpanghatag libre sa tikoy. Kanang sayaw sa Lion Dance wala man na sa ato. O mismo daghang mga tinuhuan pod nga kanang magdala og swerte kay ang mga Chinese matuhuon gyud kaayo sa ingon ana kay mao may ilang kultura pero atong ginatahod ug atong girespetaran kay aduna man puy kamatuoran sa maong tinuhuan. So mismo usab sa nagkalaiyang mga pagtuo o paglihi nagmalampuson man pod ang mga igsuon natong Chinese
kay mismo sa mga dagko ug gagmayng patigayon kung kasagaran mga Chinese nagmalampuson. So ana agyod sa ila ang usa ka tinuhuan nga sa ilang pagtuo nakadala og swerte o kaugmaran sa ilang negosyo. At least, of course, Mayor, dinuyugan na sa kakugisam. Tingali. Kakugi og pag-ampo. Pag-ampo. Kay kun walay grasya o panalagin gikan sa kitasan, bisan pag-unsaon nimo pagpaningkamot, dili gyud ka magmalampuson. Okay. At least, no, sa atong mga non-Chinese nga mga Filipinos nga naa sa Cagayan de Oro, no, basayod ta ug unsa gyud ang kuanan. Anyway, Mayor, kining Lion Dance sa City Hall sa matag adlaw. Kano sa ni magsugod, Mayor? Unyang gabi eh. Lion Dance nagsugod Sugod na. niya Lunes, no? Dinis hawanan gyud mismo sa atong atubangan sa dinis sa atong executive building o matag opisina o matag buhatan miadto gyud sila gani nalipay ko nagpasalamat ko sa nagkanlaing departamento nga unta ang sabot diha ra sa gawas pero ilang yung gipasulod ilang gipasulod og mismo usab dili lang sa matag pultahan o gangaan sa matag departamento nga nagbutang sila og ampaw dito pod sa ilang matag lamisa o dunay mga division dito sulod sa ilang opisina, nagbutang po sila og ampaw kay tingali ang ila pong pagtuo og labaw sa tanan ang ilang pagsuportar sa programa sa atong mga kaigsuon ang Chinese. Meron kining Bell Church diya sa Makasandig, no? I understand doon ay tulo ka adlaw nga guided tour. Unsay naa diya, no, para lang masayran sa katawhan sa Cagayan de Oro. Wala pa man ko kasulod diha Doc Ronnie Sukat. Karon tingali ugma sa gabi kay ako magitagag higayon nga una gyud kuno kong magdagkot sa maong insinso. So tingali makita na nako og ang dako kay kalainan diha sa kung susama sa katong Chinese temple dito sa Cebu, maura gihapon tingali dinhi sa Bell Church. So ang importante atong duyugan, ato gihapon dakong pagtuo ang kultura sa mga naandan sa atong mga kaigsuonan Chinese. Murag Anderson, nakadungog-dungog lang ko sa akong mga kauban sa media nga kuno diya sa Bell Church nga panghatag sa tikoy base na adya umma. Mao lagi na nga libre kayo no nga mao man gina ang atong kultura sa mga Chinese. Gani nagtamot sila sa pagtuo manggod sa Taoism, okay. Buddhism, Confucianism, o Christianity o Islam. So giusan nila ang tanan. So mayo kay tanan na kay ang sa ato Kristyanismo raman yun, walay Islam. Pero sa Chinese giusan nila ang tanan nga pagtuo. Mura sa interreligious gihapon nga kalihukan. Tanan. So dako kayo kanang kalambuan nga kanang maong pagtuo na usa sa usa ka pagtuo. Okay, so sa tanang of course we Filipinos no labi na gyud sa atong mga Chinese no nga mga kaigsuonan again happy new year ka ninyong tanan. Mayor isgutan na to lain natong isgutan no kay niadtong Miyerkules kami ni Attorney Igay Uy nag-obserba mi no sa People's Day. I understand mo na ning ikaduhang hugna. Now, nakita na mo, Mayor, ang imong posisyon dito. Kami mo'y nibati nga medyo uncomfortable ka kay imong gilingkuran, monoblock, walay electric pan. Mangutana lang ni, okay ba sa imo na? Okay. Doc Ronnie, salamat kayo sa paghatag ninyong higayon ni uban ni Attorney Igay Uy. Wala ko kakita ninyo tingali. Pasaylo ako nga wa mo na ako nakita kay nagtutok ko sa mga tao no sa nanginahanglan kay dili ko gusto nga madungagan ang ilang kalangan. Kung hinumduman nimo sa miaging semana nga giandaman ko nila og lingkuranan nga medyo maayo sa ila. Salamat kay tanan sa nag-andam. Apan dili pwede na ako nga akong lingkuran na pinasahi sa lingkuranan sa mga katawhan. Kung unsay gilingkuran sa katawhan, mapoy akong gilingkuran. Pero importante sa ako nga komportable kaayo ko sa maong lingkuranan
Kay nakita man ako sa kadaghanan ang maong lingkuranan, mao'y gilingkuran sa katawan. Dili ko gusto nga mulabaw ko sa katawan. Kung unsay na lingkuran o common nga lingkuranan sa katawan, mao po'y akong pagkasundon. Kung unsa nga lugar nga akong angay serbisyuhan, nga gusto nako nga mabati pod nako ang gibati sa mga katawan. Hinuon, dili ko makakaon sa ilang gikaon kay di ko gusto nga malangan sila kanako. Mura na yung pinasahi. Ako'y ulahi nga makakaon. O gani, malimtan ko na lang nga dili ko makakaon. Kung nalipay ko, Doc Ronnie, kay sa ikaduhang hugna, midaghan. Misamot og daghan. Tingali sa umaabot na po nga simana, musamot pag yun kadaghan. Pero, maura man ginang akong pagtuo, mahuman raman. Pero kuan ba, no? Wa ba manakit imong sampot? Ano? Dili ka, wala ko'y nabati, Doc Ronnie, nga kasakitan. Kung ang imong kalipay makigatubang ka sa katawan, gani dili na ko mabantayan ang mga oras nga mulabay nga mahuman nako, maistorya nako mga katawan, o mismo ang ilang mga kinahanglanon, ilang mga katuyuan, ilang pangayoon, mahatag yun nako og labaw sa tanan. Salamat kaay ko sa mga nagkalain-laing department managers nga naa sa hawanan nga motubag, mo tagad, mo serbisyo gyud sa katawhan. Munang dako kayong kalainan karon, Doc Ronnie. Gani, nagpasalamat ko sa buhatan sa Departamento sa Finance, nagipangaluhan ni Miss Jing Maagat, nga daghang nalipay nga mga negosyante nga ang ilang business permit o mga renewal sa ilang permit dili na madugay. Ang pinakadugay 2,000 na duha lang ka adlaw, pero tagsara ka oras mugawas dayon diretso. Og salamat usab sa ni Miss Jing Maagat nga akong gihangyo kanila nga mabutangan og satellite office sa City Finance sa Barangay Puerto og diha sa uptown sa SM, ilang gituman ang akong hangyo aron paghatag og kadali og kasayon nga maserbisyuhan ang atong mga negosyante. So salamat kaninyo, Miss Jing Maagat, uban sa imong mga kauban sa buhatan sa City Finance. Unta manghinaot ko mga padayon ng atong pagserbisyo, paghatag og kadali og kasayon sa atong mga kaigsuonan. Usa sa naobserbahan, Mayor, no, kay murag daghan gud ang tao every Wednesday kay kaduha naman. Kaniadto ang mga practices linya ka lang linya, pero karon medyo ang tao kanang at peace kaayo tungod kay while waiting lugar kay sa iyon sa El Tuyo naa say mga city mayor staff, no, led by Ma'am Sheila ug ni Ma'am Kansay. Nakitaan mo nato si Miss Ara po dito. Nakamulog entertain uban sa imong staff nagahatag sa candy, biscuits, lugaw, tubig. So medyo matawag na to, arang-arang ilang kahimtang niyo, dili ra kay laay, di sila kapuyon kay at the same time do nagaga-entertain sa ila. Mo po na nga akong gipasalamatan og garbo po ko nga nakabaton kog mga kauban sa pag-alagad sa katawhan nga adunay kalipay ba, adunay gugba nga moatubang, moatiman, moariglar sa mga katawhan, labi na sa buhatan dinhi sa atong dakbayan kay ang mga nanginahanglan gituyuan kita og gihatagan tagkahigayonan nga nang hinaot og nagalaom sila nga matabangan ug mahatagan ang ilang gikinahanglan unya mismo dili nato sila tagaan og dakong pagtagad bisan mismo sa usa lamang kapahiyom kay ang akong pagtuo ang pahiyom mao'y sinugdanan sa kalinaw. Please, kuan. Yung sa iyong obserbasyon, o unsa ba'y report sa imong buhatan, gikan sa first day nga People's Day, nag-increase ba ang mga kliyente nga imong naatubang? Kung ikumparar gyud sa miaging Miyerkules nga 250 ka mga katawhan ang naalagaran, miadtong Miyerkules miabot og 300 ka mga katawhan. So dako na kay nako ng kalipay og dako kong pagpagsalamat sa kahitasan nga midaghan ang mga tawo nga atong giserbisyuhan. So, para lang masayod yun, no, ang katawan sa Cagayan do. Katong 300 nga nakigatubang sa imo. Unsay mga usual kung do na may uncommon nga mga
problema nga giduol sa iyo. Nagkalain-lain, Doc Ronnie. Bisan pag personal. Doon na po yung mga estudyante magpatabang balay ron sa ilang tuition. Doon na po yung mga kasagaran magpatabang hangyo, palit og tambal, mangayo og tambal, o mga panarbaho. O doon na po dugay na nga panahon nga pila na katuig nagbalik-balik sa buhatan sa tsud, wala pa gyud natagai sa ilang puloy-anan. Unang natagaan gyud nako og pagtagad. Apan lang ang dugang makalugay ni ana ang ilang mga papilis nga ilang gikinahanglan sa buhatan sa tsud. Kay kung makumplito, gisultian ko naman og gihangyo ko naman ang buhatan sa tsud, ariglahon na gyud ninyo ni nga og matabangan gyud ninyo sa pagpangita sa ilang papilis aron ang tao dili na magbalik-balik kay ang panahon anugon, ang gasto nila matag pamasahe anugon. Ug di po ko gusto nga daghang pang mga bakante sa atong mga relocation nga dili mapahimuslan sa mga kaigsuonan nato nga nagkinahanglan og balay. Mir gimension nimo ang Chud Mayor, no? I understand nga last Friday. By the way, sa mga naminaw karon sa Magnum Radio sa 95.7 FM Melo Touch o sa radyo natin, live ta sa Facebook, but this time makita ta diretso no uban ni Mayor sa kuan lang mo da katong nag-Facebook sa Cagayan de Oro City Information Office. Paliog ta Cagayan de Oro City Information Office. Mir gimension nimo ang Chud og adtong milabay nga Biyernes dunay usa ka PWD, usa ka buta nga nangindahay nga maatiman sa Chud. Imo man tong gipaadto sa imong atong Wednesday. Unsay action taken, Mayor? So, salamat kay ko sa buhatan sa tsud nga gipanguluhan ni Attorney Sam Rolls nga giaksyonan gyud mismo nila ang usa ka buta nga unsi na siya katuig nagbalik-balik ug hantod adtong adlaw wala gyud siya natagay kahigayunan kay kanunay lang kunong saad-saaran ug gipasa-pasa. Muna nga kato nga problema niya akong gitawag ang gibutang dito nga personahe ni Attorney Sam Rolls nga atimanon ninyo ni kay kinahanglan nga maluoy unta mo kay kining usa nga si Mr. Abuiba nga buta pa in town unya gipabalik-balik unya ganon na gipasa-pasa di ko gusto ni ana nga imbis ang adunay kapansanan nga tao inyong hinoong ipadugay inyong ipasa-pasa maluoy na lang unta mo muna nga naghangyo ko nila nga tagaan gyud ni pagtagad kay dugay naman gyud kayo gani do na po'y usa gihapon nga adunay kapansanan sa iyang lawas nga nagbalik-balik gihapon nga nangayo og puloy-anan nga dugay na pud kuno siya nga nag balik-balik unya sa maong talaan sa tsud adunay gyud ay silay application sa maong pagpangayo og papuloy-anan munang gihangyo nako ang buhatan sa tsud nga ariglahon yun ninyo ni nga adunay katumanan sa dugay nga panahon nga kining atong administrasyon adunay dakong paglaom ang mga katawan nga matagaan sa ilang gihangyo nga pakitabang. At least na entertain. Mayor, Munay dako kay kalainan Doc Ronnie sa atong People's Day. Kay mismo sa akong atubangan, akong mahibaluan, masayran, madunggan, kung unsa ang problema ug angayng buhaton ug madunggan pud usab ang akong mga hangyo sa mga hingtungdan nga nalingkamot ko nga mahatagan ang ilang mga kinahanglanon. I hope nga sama sa imong request, Mayor, ang atong tanan ng mga department managers nakapaminaw karon kay mo nang ingon basta panahon sa Wednesday na mga hangyo sa katawhan ma-refer sa ila medyo malikayan ang pagkalangan sa angay nga serbisyo. Mao bitaw ang tuyo nato sa atong People's Day nga diha gyud sa quadrangle kay mismo gani karon ang atong mga nagkalain-laing department managers sa nagkalain-laing departamento naminaw man gyud sila kay mismo bisan tuod tingali kapoy og dili sila andad pagpaminaw og radyo naghangyo lang ko nila nga sa matag Biyernes lang in town ila kong paminawon kay dili nato mahibaluan og ang mga kinahanglanon og hangyo sa atong mga katawhan og makaandam sila sa panahon nga dunay mga katuyuan ang katawhan sa ilang matag departamento. Okay.
Salamat ha sa tanang mga department. Mayor, usa sa imong priority agenda no sa imong pagkamayor ug imo ning gisulting mo ni imong battle cry kining Rise CDO. Ug unod ni ini Mayor kining katukuran sa City College, Mayor, para mapalambo pa ang edukasyon. Apan problema ta sa asa nga lugar. Okay. Kinitukuron, Mayor. Doc Ronnie, sa mga nanglabay nga mga bulan, ang buhatan sa CHED nagkinahanglan nga kung doon na tayo City College, at least doon na tayo yuta nga matukuran nga 6 to 7 hectares. Okay. So sige mi kagunahuna ni ana nga sa pagpahibalo nila sa ako ni Ma'am Trinidad Victoria o ni Dr. Anghay, sige ko gunahuna asa ta mangita og size o city hectares sa maong katukuran sa atong City College. Kay dili ko mahimo nga dili nako mabuhat ang akong gipangandoy para sa kaugmaon sa atong mga kabataan, labi na sa mga anak sa mga kabos nga dili nato matagag kahigayunan ang ilang pangandoy. Busa wala damha sa miaging semana sa iyo sa buntag sa Huwebes nga unang oras sa akong pag-ana sa atong buhatan, sila gyud mismo ang Dr. Angay o si Ma'am Victoria nga miadto sa ako nga dunay yuta nga ihatag sa mga lumad nga 10 hektaryas niya na. So nalipay ko sa maong kalipay miluha ko kay ang akong mga pag-ampo gidungog sa kahitasan. Muna nag-schedule sila nga human sa akong programa sa Magnum Region ni atong adlawang Biyernes. Misaka gyud ko sa bukid ug nakigtagbo ko sa mga datos dito. So maong 10 hektaryas nga ilang gisaad kay doon na may 18 sa nagkalaing-laing mga datos. Matag-usan nila ang ilang hangyo nga unta din nilang sa Barangay Dansolihon matukod ang City College. Mudonar sila sa matag dato ug tagurha ka hektarya. Okay. So misabot ang akong kalipay kay 18 tagtagurha 36 plus pulo 46. 46. So dako nakaayo ka na nga kalampuan mahitungod sa edukasyon nga dili na ta ug di na pud ko gusto nga makagasto ang gobyerno nga mangita og palit og yuta nga wa ko damha ngayon ana ang gidak-on nga atong itukod sa atong City College ug dito pud sa maong panagtigom anaa ang mga buhatan nga personahe gikan sa NCIP, ang mga buhatan sa DENR. Giandaman yun nila gani mihangyo po ko nila sa mga personahe nga kung mahimo madali ni nato kay gusto nako nga mga sugdan na nato mablihan na nato ang City College. Gani ang City College hopefully tubagon sa Ginoo nga akong pag-ampo sa September mubukas na ang atong ablihan na nato ang atong City College ug karon pong Pebrero ato ng ablihan pod ang pasiuna sa City College nga pilot ang artificial intelligence nga kurso. That's 15 ka out of school youth sa ang pilot sa artificial intelligence. artificial intelligence. Balik walay tumaan walay. hatag Naghatag pa. Kita pa ang City College. Congratulations dia sa mga lumilihok dia labi na sa local school board o sa City College no, led by Dr. Anghay. Mayor, why dan sulihon di ba ni siya unsay features ana kung matotally developed na unsay unod ana nga eskwelahan Mayor? Sukad pa sa sinugdanan, Dok Ronnie, gusto ko mapalayo ang City College kay dili po ko gusto maapektuhan ang atong mga private colleges o mga university. Kay ato ginatuyo nato palayo usab kay dili man pod ang akademya akong gitlantaw kun dili mismo ang agriculture ang akong ginalantaw nga bililhon kaayos tanan ang agrikultura sa kagamhanan o sa ketilingban kay kun walay magtanom ug walay kamaong mutanom dili ta makakaon. So mahinungdanon kaayo ang agrikultura kay nagplano ko so wala natakdo pod kagahapon sa pagbisita ni Senator Cynthia Villar sa atong buhatan. Nagituyuan gyud ko niya og pagbisita. So salamat kayo ni Senator Cynthia Villar nga naghatag sa panahon nga taon-taon may nag-istorya murag sobra sa duha ka oras may nakig-istorya. So diha akong tukuron sab
ang farm school. Okay. Sa maong Ah, campus sa kaya 46 imagine, ang hectare. imong requirement, gipangayo, Naa. 6 to 7 hectares, and yet, ang gihatag mayor sa Ang farm 400%. school mo na walay pag-ila sa mga mag-uuma sa ilang nakabot nga edukasyon. Tudloan lang sila sa mga modernong mga kagamitan nga kamao na silang mogamit. Mag-unsa man ang bag-ong kagamitan nga ihatag nato kung dili pod sila makahibalo sa pag-operate sa maong mga makinaryas. Una, usa ka dakong kalambuan ug kalipay nako nga unta malampuson kini ang akong mga tinguha. Dugang lang gamay bahin sa kuan mayor, kay importante kayo ang edukasyon gud sa katilingban. Dito dan sulihon, kini bang pagpahimutang dito, imo man giklaro nga, dili ni competition sa mga nag-exist na nga mga colleges o universities sa Cagayan de Oro, Mayor. Gilikayan gyud ako na Doc Ronnie. Pero dili man gyud sab na malikayan kay kadaghanan gyud sa atong mga estudyante anak man taon og pobre, dili man gyud maka lahutay, maka sugod lang magpa-enroll gani dili maka fully paid sa ilang enrollment, pero sa kaulian dili na maka-entra sa ilang mga final exam tungod kay nakapos ang ilang bayronon. So nakita ko muna Doc Ronnie. Gusto ko nga matagaa kahigayonan ang tanan sa edukasyon, labi na katong mga anak sa kabos nga ang ginikanan dili gani makahatag og inadlaw-adlaw nga pamasahe sa ilang anak. Kay mismo sa maong atong City College nga 46 hektaryas, mag-abli gyud ko paningkamutan gyud nako nga makatukod tag dormitoryo para sa mga estudyante nga dili na sila mogawas o makagasto ang ilang mga ginikanan sa paghatag og pamasahe. At least dako kaayo ni nga kuan no, kung hopefully ma-realize ni Mayor kay naa naman unya. I think I do not know Mayor og do na kay communication ni Senador Amy Marcos. Kanunay may mag-istorya ni Amy Marcos, usahay kung doon ako itoyo, usapod ang iyang igsuon nga naa dinhi nga atong kauban sa pagpangalaga. Aduna siya paglantaw nga ang atong scholarship, dungagan pa niya og laing pundo, nga 5 ka kurso ang iyang ihatag nga dugang pundo, katong sa agriculture gyapon. Nagahid siya og mga 20 million sa scholarship. Nursing, yan na. Basta 5 to ka kurso, Doc Ronnie, ayang gisaan nga ihatag sa ato para madungagan ang atong mga scholarship program. Wala ba siya gi-pledge nga amount to start the 100 million, Doc Ronnie. 100 million? 100 million. Murag daghan gyud mo tabang aning imong Tingali, sa makadungog ani, labi na kung mahibaluan nila nga pagasugdan na nato pag kuan ang City College, kay gihangyo man ako ang atong engineering, si Engineer Asikia. Ako gislang mismo gidala dito sa Dansoleo ni atong Bernes, uban sa atong department manager sa Ubo, si Engineer Joel Mumungan. So, mismo sa si Colonel Mandia kay tuwa po dito ang security nato nga silbing adto pod magtuon ang mga bata nga mo tiwa mo tungha og criminology. So, ana ang akong plano, Doc Ronnie. At least, no, hinay-hinay na Mayor sa imong 6 months, o pipila pa kaadlaw, nakita na to, no, nga doon na nakita nga mga kalambuan sa imong administration. Mayor, nagisgot manggod tag iskwilahan, tingali ako na lang sad ning ilabay nga pangutana sa imong Mayor kining nag-snowball gyud nga suporta Di sa pa nako pagkuan sa manungduman, Doc Ronnie, ha? sa kining possible transfer sa City Hall. Okay. Doc Ronnie, sa dili pa nako tubago na imo pangutana. Magpasalamat po ko ni Dr. Cherry Limbaco Reyes nga nagpahulam siya sa ang DepEd nagpahulam sa ato sa ilang mga building nga pagasugda nag-abli ang atong City College sa September nga naa sa Kugman o naapod sa Kauswagan. Duha ka lugar nga makasugod na ang atong
City College. Just ka-take off na yun. No? Katik off gyud siya September. Dr. Oh, September gyud mo target gyud. Kaya din nita Mayor sa grabe na kay nga huluhungihong no sa mga karadyohan ang gani na hinabi sa usa ka radio station si former Vice Mayor Kikang Oy nya eager kay siya sa posibleng pag-transfer sa City Hall. Unsa imong take ani Mayor? Nadunggan ko man gyud mismo na muna gi butang dito sa hawanan sa konseho sa Dakbayan sa usa ka special report ni City Councilor Edgar Cabanlas. So salamat kayo na nayang nanonaan. O tingali para sa kasayuran sa tanan ang ayan naman gyud ang atong City Hall nga ibalhin aron makakita tag dako-dako nga lugar kaysa kung inyong maobserbaran, makita lang ninyo og masudong lang. Mismo ang matagbuhatan nga naa dinhi sa atong City Hall karon naghuot na. Kaya nagkadaghan mga empleyado, nagkadaghan mga tao nga alagaran. Munang usa sa na sa mga hintungdan nga hinungdan nga angay ibalhin ang City Hall kay wala nay lugar na ipalapad ang matagbuhatan nga daghan siyang mga empleyado nga unta mas dali og sayon nga mahatag ang mga kinahanglan sa katawhan. Usa na ang mga empleyado og ang mga katawhan mo ani sa atong buhatan lang sige reklamo magpadungog nga wala na baging panahon nga duha ka oras lang ni naglibot-libot wa mi kaparkingan kung makaparking manggaling mi tuwa mi mahimutang sa layo. Tinuod po na Doc Ronnie, no? Kay kining City Hall dako ni kani adtong mga nanglabay nga katuigan. Nagamay pa ang mga katawan o ang mga sakyanan din sa Dakbayan, tartanilya pa. Tartanilya pa. So dako kay kalain na. Anyway, bitino na to sila Mayor. Ato sang ipasa no sa atong mga radio stations alang sa commercial break. Stand by. Muna siya nakalabay yan sa atong feed sa Facebook. Honorable Mayor Clara Tsui, dear friends of Cagayan de Oro, Happy Spring Festival, 新年快乐，春节快乐. 2022 is an important year to build on the past achievements and forge ahead. My colleague and I are very happy to be part of the growing friendly relationship between China and the Philippines. Thank you very much for your invaluable support, and I'm confident that with our joint effort, we can bring our good neighbor, good relative, good partner relationship to a new height in the new year. Rabbit in Chinese culture denotes peace and auspice, witness and swiftness, health and longevity, which are qualities that we need most in our pursuit of peace, development, and win-win cooperation. As we celebrate the Chinese New Year, the Year of Rabbit, I would like to extend to you my warmest wishes for good health, happy family, career success, and good luck in the Year of the Rabbit. Thank you. 谢谢大家。Akong may nitong panimbaya sa atong mga kaubang Filipino-Chinese dinhi sa atong pinalanggang Dakbayan sa Cagayan de Oro ug sa tibuok Pilipinas sa atong pagsaulog sa Chinese New Year. Ang tuig 2023 mao ang Year of the Rabbit. Sumala sa Chinese Zodiac, ang Year of the Rabbit nagkahulugan og kadagaya kun prosperity, kalinaw kun peace, ug taas nga kinabuhi kon longevity. Ang rabbit usa ka mananap nga buutan, maanyag ug gwapo, malinawon ug himsog. Kini nagpasabot nga sa atong pagpaningkamot nga makab-ot ang atong mga damgo ug tinguha karong tuiga nagkinahanglan kita nga magmakugi gamit atong kusog ug kanunay ipatigbabaw ang pagkamapaubsanon sa atong kinaiya ug gawit. Busa ako nang hinaot nga madayon ninyo akong ubanan nga makab-ot nato ang bulawanong miti sa akong administrasyon nga
nga rice CDO aron kitang tanan magmadagaya, magmalinawon o magmalawtaron sugod karon nga tuig hangtod sa sunod pa nga mga katuigan. Kaninyong tanan, akong kauban, dawata ang akong kinasingkasing na pagpanimbaya, Happy Chinese New Year. Sa katapusan, hagiton ko kamong tanan, nga ubanan ako sa akong tinuray o kinasingkasing nga pagpanerbisyo alang sa atong padayong kalambuan o kaarangan aron kitang tanan magdungan sa paglambo kaysa pag-uswag kauban taoy. Kung hipatsoy mga kauban. Kung Hey Fat Choy, kini inyong igsoon, Vice Mayor Bebot Rodriguez, nagtimbaya sa atong mga higalang ania sa mga Chinese communities dinhi sa atong pinanggang dakbayan. Usa ka mainitong happy Chinese New Year kanatong tanan. Sa kulturang Chinese ang bagong tuig sa 2023 nga gisaulog nato karon matud pa is the Year of Water Rabbit, which symbolizes good fortune and promising future. Ako manghinaot, upuno kayo sa paglaom nga mas mulambo pa ang atong dakbayan ug atong nasod tungod sa kakugi ug kadasig sa atong mga katawhan ilabi na sa atong mga igsuong Chinese dinhi sa atong dakbayan. Gikan sa Banay Rodriguez, kini ang inyong Vice Mayor Bebot Rodriguez. Happy Chinese New Year kanatong tanan. Kung Hey Fat Choy. Kami si Konsehal George Guking sa unang distrito sa Cagayan de Oro. Wishing everyone Kong Hei Fat Choy. Happy Chinese New Year to my colleagues in the council, to my friends in the local government of Cagayan de Oro, to Mayor Rolando Clarixuy and family. Kaming tanan mga Filipino. Lando Clarix, no, Mayor, padayon na to ang pag-isgot sa possible transfer sa City Hall. Dako kini, Mayor, nga galastusan. Posible asa ka mangitaan ni Mayor? Magpakitabang ta sa City Council kay kung atong i-transfer na, usa-usahon na lang yun mismo ang pagpalit sa yuta o pagtukod sa maong building. Kaya lisod po kayo nga ang City Hall malayo po nga ibilin ang ubang mga departamento din. Ikaduha, kung mahimo pa yun makakita og dako nga lugar, mismo paningkamutan nato uban sa City Council nga ang tanang buhatan sa lokal o nasyonal ana nagyong mag-usa aron ang mga tao dili na mahasol o dili na makadugag gasto sa ilang pamasahe ug labaw na tanan ang importante ang panahon ang higayon nga muana sila duol ra og usara ka pag-adto mahatagan na og kasulbaran mahatag na ang ilang katuyuan. Mir ka nang I understand, no, bisan pagali na itong kampanya sa Senador, medyo dool imong dughan kang Senate President Miguel Zubiri. Di ba nimo siya makuhit, Mayor? Sa taliabot pa ang pinili ay atong miaging tuig 2022. Adunay kami sikreto nga panagtagbo ni Senator Mix Zubiri dinhi sa Dakbayan. O sa maong panagtagbo namo, naghangyo siya nga magpakitabang siya nga madala siya. Ug mismo gani sa among panagtagbo, ako siyang gipakitaan sa akong sampol balot nga giandam nga. Wala pa siya naghangyo, ako na siya giapil tungod kay nag-ila naman mi higala mi kaduha. Maninoy na siya sa kasal ni Vice Mayor Kikang Oy. Okay. Suod po sila nga higala sa mga pamilya sa asawa ni Vice Mayor Kikang Oy. Tuod karon nagtagbo mi atong miaging mga bulan. Siya ang nag-auhag yun nako mismo. Maibalhin nimo ang imong City Hall. Kay gamay na kay na City Hall karon. Kung makakita kag yuta nga balhina, tagaan ti kag inisyal nga 500 million sa maong katukuran sa maong City Hall. Na ako kanunay ang akong pagsuporta. Mintas ikaw pa'y mayor, suportaran ti ka kung unsay gibuhat ni Speaker, Senate President Drilon sa Iloilo, mo po'y akong buhaton din ni sa Cagayan de Oro. Amo na iyang sulti ka na. So ang ato lugar na lang, Mayor.
Lugar na ang lang. kapangitaon. Oh. Nanabakay nalilian, Mayor, nga lugar. Posible. Wala pa ko nag li gyud ana kay lisod kaayo nga moapil ko. Depende na sa City Council, Council. no? Aha. Gihatag ko man na sa ila gani nagpasalamat ko sa City Council po nga ila po nang naunahan o una-una o hisgot-hisgot. Matod pa ni former kagawad Eric Salcedo, ang co-chair sa marketing. Regards ko ni Mayor, maayo i-transfer, makatabang pod sa pag-decongest sa traffic diya sa City Hall. Dako kayo na ikatampo sa kasulbaran sa dili lang sa serbisyo sa mga katawan, mismo usab sa mga kawani, tanan ang mabulahan kung ibalhin nato ang City Hall kay ang mga katawhan sinadlaw-adlaw nila nga doon na sila katuyuan sa matag buhatan, dili na sila moadto makagasto o makadaginot sila sa panahon nga usara ang ilang katuyuan nga mapuntahan. Okay. Matod pa ni Atty. Roy Ragas, mabuhay ang programa ni Mayor Rolando Clarix. Uy, Salamat. absent ka sa birthday. Salamat Orlagi. Salamat kayo Atty. Roy. Salamat sa imong pagpadangat sa Okay, namoto ang kuan mga igsuon. Mir kanang isgutan lang nato ni kining lain na sad nga groundbreaking sa usa ka water treatment plant din. Ikaw mismo, Mayor, nangulo sa pagsubo. Asa ni dapit, Mayor? Dito sa Barangay Balubal, gani atong adlaw doon na pa ko'y laing program. Kay mo to Miyerkules, no? Ngay di mo ginako na latangan yun ang adlaw Miyerkules. Kung adlaw nga Miyerkules, mao'y pinaka-espesyal nga adlaw nako para sa katawhan. Bahala nga unsa nga adlaw diha, kanang Miyerkules, espesyal yun nako na kalipay yun nako na nga gigahin yun nako para sa katawan. Salamat lang ko ni Kapitan Baktong o ni Engineer Pangcrodo nga sa akong hangyo nga sa maong pagsubo sa maong panubig dito sa Barangay Balubal, misugot sila sa oras nga akong gihangyo alas 8 o kining maong katuyuan nato sa pagbukas sa ilang panubig sa Barangay Balubal. Dili lang ang Barangay Balubal ang mabulahan nga sa ang mga katawhan, labi na sa mga 18 ka mga subdivisions nga sugdan ng uban apan inignanay tubig, daghan pa yung mga subdivisions nga mosulod sa maong barangay o ang mga kanait, ang mga kasilinganan nga barangay nga naa nahimutang sa taas-taas nga bahin sa atong dakbayan, mahatagan na sab og kasulbaran ang maong problema sa panubig sa atong mga kasilinganan kabarangayan. Okay. Nag-text si Engineer Cuenca. Matod pa, good AM, dako kayo akong pasalamat kang Mayor Clarix sa iyang voluntaryo nga pagpagamit sa iyang mga truck nga kompleto sa driver, krudo nga magamit aron paghakot sa nagbukid na nga basura. Akong dakong pagsaludo kanimo Mayor Clarix. Oy, matod pa Engineer Cuenca. Salamat kayo Engineer Cuenca sa imong pagpadangat ug pasalamat apan atop yung gihapong pasalamat sa tanang nagboluntaryo nagahin sa ilang mga dump trucks sa pag-akot sa ilang sa atong basura o tingali atong tungura unang higayon tingali sa kasaysayan sa dakbayan nga ang mga dump trucks nangita nagbasura nahakoton kay nahurot naghakot ang tanang basura ni atong higayuna. Yes, no? Medyo hopefully masulbad ning atong problema sa basura gyud. Yun din isakta sa atong mga kliyente nga mituyo gyud pag usbo na to kung gusto ninyo makita kinahanglan gyud no nga live ta sa Facebook sa Cagayan de Oro City Information Office og sa Rolando EOI nga page no. Batasan na gyud ninyo pag ko tan-aw mga igsuon kay sa mga umaabot doon na may mga announcement, ginagmay nga palipay sa inyo. Dini sa Mayor sa atong mga kliyente. Unahon na to, Mayor, si Sir Jose Rosal nga taga-barangay Kanituan. May buntag, Mayor. Maayong buntag kanimo doon, Jose. Ako si Jose Rosal, Mayor, nga nagpuyo sa una sa Sunit Carmen na nagkaroon temporary nagpuyo sa Isin Building, Kanituan. Niya ako, Mayor, ikatulon na rin ako nga atubang sa imo, Mayor. Gikan sa December 14, January 11, ikatulo karon paghangyo nga unta mahatag na sa amo ang
pangayo na mo nga relocation kay 2011 pa may nagsugon Mayor. Katulo na ka nagatubang sa ako? Akong asawa kibali. Okay. Gitiman-an ako ang mga panagway sa tao nga makigatubang sa ako. Munang nangutan ako nimo katulog ka katubang nako. Karon Klaro ka karon pa ginastorya, pero ha? Oo. ang pagpangayo og Lagi klaro ha gina istorya ha. ang pagpangayo og kuan Mayor kibali ikatulo na ni karon sa among Okay. sa Pasaylo akong asawa, ako kibali. nga katulo pero ang imong gisulti ka gani ha, katulo ka na katubang nako. Munang nangutana ko nimo katulo ka na katubang nako. Kung katulo namin naghangyo nga mao ni pero ang nagatubang sa duha ka beses ang akong asawa. Okay. First time Klaro ko ha gyud karon. ha. Oh, klaro ha. Klaro kayo sa. Okay. Imong yuga tong misis. Ako tong misis. Imo gito. Di basta na ang Kasi laing balay. naminaw man gyud si Attorney Sam Rolls karon. Oh. Adto karon ang buhatan sa tsud. Gikan din ni musaka kas taas. Adto ang buhatan sa tsud. Naminaw man si Attorney Sam Rolls. Adto. Then balik ako kung dili ka atimanon. Okay, ingon Pero, nila. gini, mao naman ang higayon na. Kay kung labi na, kung adlaw Miyerkules, paapilan pa ka na kong escort aron mo ato sa buhatan sa lamisa sa tsud aron ma-reglar ang imong katuyuan. Makalaong ka ana. Kasi, Nawala mo gud ko na mong mga papel Mayor. Di niya bigto gahapon. dito mo Wala Kung na. kisay Ubos ni nagsulting Gani ka, karon. nawala ang papel. Si Sir Bulong nag-ingon ng iyang kauban nga nawala daw ang among papel. Sir Bulong, gisulti ni Jose, makikita ko nimo inig human karon sa akong programa, sa akong buhatan. Ayaw pagkasada ang mga katawhan nga nawala ang ilang papilis. Kay ayaw ninyo hagu-hagua o sakripisyo ang mga tao nga naningkamot, nakagasto sa pagpangita, makahigayon sila nga ang mga papilis madali ang ilang gitinguha. Mura ang mga buhatan sa tsud. Kinahanglan inyong atimanon ang mga papilis sa mga tao. Nga dili lang ninyo basta-basta, nga dili ninyo matagag importante. Bulong, human sa akong programa, kung naminaw ka, o kinsay naminaw sa tsod, kaklihog kog sulti si Bulong makikistorya, makikitagbo ko nimo, inig human sa akong programa, sa akong buhatan. Uban ka na ko, Jose. Karon mismo, saka ka sa tsod. O, ingna siya makikitagbo ko uban nimo sa akong buhatan. Kaya kung dili sila mo adto sa akong buhatan, ako'y mo adto uban ta sa tsod. Mayor, salamat Mayor. Tingali ko ni Mayor kanang lesson learned sa mga department head na Daghan akong nadunggan inana, dili nila ampingan ang mga papilis nga giaguan sa mga tao. Nakagasto na silang panahon, nakagasto na silang salapi. Unya sayon og dali ra inon nga nawala. Nga dili man sala sa mga hingtungdan. Sala naman na sa ilang anong wala nila ampingin ang maong papilis kay mao man kay kinahanglanon. stilan wala gina no at least kuan okay atong isunod kuyaw ni kay Tyson. Igon sa nimo si Mike Tyson. Mayor, may buntag Mayor. May Ako buntag. si Tyson, taga Barangay Dansulion. Ngay ko kuan Mayor, kanang kasasistan para sa nitos to me sa job sa among asawa. Na, that's provincial. Nasa provincial. Karon sa may problema. Ang kuan sa doktor, wa may katong original nga para sa tubo sa iyang kilid, wa ka buok. Tapos, ordinary lang nga tubo ang gitawad siya. Dili maggamit tubos tubig. Tay? Kaya temporary lang Mayor. Temporary. Kaya wa daw sila ista katong kuan jud nga. Okay. Naman dia si Kagwas. Ki Wanggas dia Wanggas. Naman si Gawas. Itagaan ka man dia Wanggas. Ikaduha adto sa buhatan sa CSWD pangitaa si Miss Annie Tungson. Maningayop kag medical assistance. Naminaw si Miss Annie Tungson karon. CSWD. Salamat Mayor. Sige, salamat kayo, Tay. Matod pa ni Attorney Egay may buntag Mayor Clarix kamulo ko agi sa GR Borja Cogon padulong sa health board meeting. Hawa na kuno kayo ang dalan matod pa ni Attorney Egay. Salamat kayo kaninyo, Attorney Igay, o sa mga kauban nato sa night market
nga mismo nagpahigayon sa dry run sa atong pagpadagan sa trapiko o mismo ako mismo ang nakasinati kay gitudluan gyud nato og mismo ang mga katawhan maanad na nila paggamit kung unsa ka importante ang pedestrian lane kay ang pedestrian lane para gyud na sa Tao. katawo og labi na sa paghatag og seguridad nga ang driver makakita sa pedestrian lane muhinay gyud sa ilang pagpadagan o muhunong Hunong gyud. muhunong kay dunay tawo nga moagi mulabay. Kaya atong isunod, Mayor, si Sir Emilio Balayo nga taga-barangay Punton. Sir, Buntag, sir. Mayong buntag nung Mayor. mi- Ako nung si mi- Emilio email. Balayong, taga Punton. Iyalay ko, Mayor, kay kanang kinahanglan kong assistant para sa opera sa akong mata ba sa itagaan mo kong abstract kung saan nga lang nila nga ako sa city nga operahan ko na kinahanglan mo kwarta nga 6,500 ako mo ko kwarta. Okay, korta. Uy, ngadto ko sa DSWD kay kuan wala po sila pundo. DSWD. Oo, DSW. wala po sila pundo. DSWD. Wala ko na sila pundo niya. Kinahanglan na kayo kay Huwag ka na nga to sa imong congressman. wala naman ka. Kitsay congressman karon sa dool dito sa DSWD. Diya man sa city ko doon sa DSWD. Dili man na DSWD ang sa city, CSWD man na. Basta mo mili. Sige lang nung dili na ko na mahatag imong 6,000 pero ikaw na lang magdugang-dugang no. Ang pangitaan lang si Wanggas diya sa gawas o palihog kog adto pod ni Miss Annie Tongson aron matagaan ka og medical assistance. Naminaw man si Miss Annie Tongson karon Asa man ako. sa CSWD. Naminaw si Miss Annie Tongson karon. Og mismo sa imong paggawas pangitaan lang si Wanggas. Salamat. Oh, sige nong Mel. Sige. Matod pa na reaction, Mayor. Matod pa ni Sir Joe Felisilda. Nag-text siya. Oy. Good day, Mayor. Ang mga kabus naghangyo nga dili unta kayo layo sa sentro sa syudad ang balhinan sa City Hall considering their mobility. Ila tingalin ko. Atong paminawon ang tanang katawhan kay nagkalain-lain man gyud ang ilang mga panglantaw pero ang atong ipatigbabaw nga ang tanan dili gyud mahasol. Dili gid mahasa. Okay. Atong isunod, Mayor, si Ma'am Christina Navi nga taga-barangay Kauswagan. Ma'am, good morning. Good morning, Mayor. Mayong buntag kanimo, Chris, kumusta? Okay lang, Mayor. Mayong adlaw nimo kay ngano mapahiyomon man kayo ka. Yan ko, Mayor, kay Ikaw ba'y magkinahanglan og tabang nga sa imong panagway di man gyud makita nga duna kay giantos nga balatian? kuhan lang, Mayor. Dadalahon lang, Mayor ba? Daladalahon na. Unsa man akong Kuhan ikahatag man nga nun ta, tabang Mayor. nimo? Ngay ko tabang sa imo, Mayor, ba ng medical assistant para sa akong maintenance bitaw sa heart. Unsa nga maintenance? Sa maintenance sa imong bana? Sa akong Maintenance heart, nimo Mayor. nga katong maintenance sa imong bana nga imong gikinahanglan? Lain na po na, Mayor. Alain ko na siya diay nga maintenance. Kini ako sa heart, gini, Mayor. Sa hard yun. Oo, maintenance. Wala bitaw day ko ang ni. pingi sa imong bana ang imong kasing-kasing. Sa sawag amping, Mayor. Naagyod. Naagyod, Problema sa heart yun. naagyod. Sa taon. Gisamaran yun. Dugay na ni Sir, dato pang 2012 na ko na hibawi. Naman manang mag-maintain lagi, gina lang dugtog maintenance gyud pirmi. Sige lang, hindi lang ta kanus agyon ana makuan eh. Importante dili nato usikan ang panahon, malipayon gyud ta. Lagi Likod niyo ba? sa mga pagsulay, no? Yan lang lagi Mayor ba? So, sige nang Chris, naman si Wanggas sa gawas, ang nagpaabot na minaw man na sa imo, o mismo, wala man si Talina, kung karong Miyerkules, mamalihog ko nimo balik sa People's Day nato, ha? Pero karon makadala gyapon kag kinabang. Si Talina doon na may giantuan dito, gitambungan. O, palihog lang ko. Salamat Aron kay Mayor. makapalit ka sa imong maintenance.
Salamat kay Mayor. Oh, sige, sige. Take good Ito, iya kay care. Wasa pa. kasing-kasing. Sigasing lagi Wala din Mayor. ang pingi. Ang problema. Isa yung ngalan si mong bananang, Chris? Kuan crossbin Mayor. Cosby, Crossbin. ilang purnas na to Cosby. na? Crossbin din. na. Sige, sige. Salamat kay Mayor. Wala isa pa yan. Ang ping kanunay. Pinoy good mayor ba? Bisan ay balatian, makangisi pa Katawa. niya. Mukatawa. Okay. So, atong isunod mayor si Ma'am Nanette Villarala from Agusan. Amir, taga Claveria man punta di ay niya. May buta. Taga Claveria man min. Klaberia. Oo niya, basta kito magud ang mga anak niyo namin sa gusa na kuan dialysis ba 15 years old pa. Na dahil yan, sa kada semana Mir duwa niya karon operasyon niya sa iyang diri to Mir ibalin ang dialysis. Kanang butanganan sa iyang tubo para Kaya sa lagi dialysis. infection naman iyan diri Mir. Oh. Nya lagi operahan na kulang ang kwarta Mir sa CUMC. Wala kami ato sa gobernador. I-process Mir. Ay, process Wala pa. ang unya naman niyang kuan gitugay ko gapon guay na lang kay process mangyapon kay may kunon na akong kwarta. Ang imo instant. Mura pog pagkaon nga fast food. Ikatawa na to na Lugay imong man paghilak. anak miyo kay 15 years old pa dayon na. Oo. Yan na ano ang yung karong panahon. Di magin malikayan. O sige. Pangitaan lang si Wanggas sa gawas. Ini pangitaan. Kinsa may Wanggas diha sa gawas. Sige miyo, salamat. Gwapo sige. na siya, gwapohon. Salamat. Okay. Atong isunod si Ma'am Ginny Faith Salcido. Uy, Salcido. Igod sa mo si Kagawan Eric Salcido. Wala ra ba ko kaila, sir? Morning, good morning. Good morning, Faith. Mayor, yes, Opa Faith Adi. Salcedo. Kusga kit, si kusga imong Chaman. Naakoy ka ng tuyo, medical assistance ako, Mayor. Para sa imo? Yes. Naman ko'y sis good. Cyst? Ang oda yun ang akong Asa imong kaluban. cyst? Sa ovary. Ovary? Oh, Tapos ako, Wala problema na. Pangita si Dr. Miranda sa GRB. dito ko sa GR Burma. Oo, niya. Sa may sulti ni Tapos, Dr. Miranda o Dr. Perez. Dr. Gonzales, ako, Mayor. Sige. Tapos, giresitahan ko nila og Dynogest. O niya. Tag 2,425 ang isa. Pila? 2,425 dayon, good for 6 months. Good for 6 months ang 2,000? Tapos, wala pa ko nakapal. Wala dahil kay... Unsa may trabaho ni mo? Wala, nag-assist ako sa akong auntie sa kalendarya. Okay. Dili ka sa imong hitsura o sa imong panagway, sa imong kanyag o katahom, dili gyud ka mahibaw-an nga doon na kay problema. Labi na sa imong gipakita karon nga naa kay manicure, sa imong pamanit. Wala gyud problema nga akong makita kanimo. Sige lang. Aron dili masayang imong panahon. Pangitaan lang diya sa gawa si Wanggas. Wanggas. Thank you. Na si Wanggas diya sa gawas, ha? Salamat kayo, Faith, ha? Thank you. Okay. Atong isunod si Ma'am Cherry Ioana. Okay. Taga Barangay Indahag. Yes, sir. Morning. Mayor. May buntag, oh. Nako dere para mga yung taog tabang para sa akong mama. Resita niya para sa iyang utok ba? Ha? Para sa iyang utok. Naon sa bayang utok? Kanang mura siya kanang na-depress siya ba mag-wild siya. Kinahanglan ako ni siya kakambal. So, problema. Sige. Chair. Pangitaan lang si Wanggas sa gawas, Chair. Ha? Nadia sa gawas. Pag gawas, yun yung maning pultahan na si Wanggas diha. Okay. Sige. Thank you. Salamat kay Chair. Amping kanunan. Mayor, niadtong Biyernes. Napiusa. Okay. Niadtong Biyernes, Mayor. Oh. Niadtong Biyernes, Mayor, ikaw gid nagkuhan sa electronic raffling. Ni nakabisita ang atong mananaog Mayor sa motorsiklo na si Mr. Elmer Amilaw.
Amila. Dili kayo ni siya gwapo pero tungod sa motor nadugangan niya. Bako lang ni siyang iabot gikan sa kauluhan. Baka ko ba? Okay, kagahapon iya naman yung gi-claim ang Iyang gipasan Mayor o jaman. ang liabi, yan pasaan ng liabi. Malipayon po kayo ni siya kaya ang iyang nahimutangan o ang iyang gipuloy-anan dito sa Barangay Tagpangi, sityo man nga mismo dili magian ang mga sakyanan nga dagko kung dili motor ra pod no? Motor. So, kabubuton gyud sa kaytasan nga gitagaan ka kasulbaran sa imong paglakaw-lakaw. Unsay ibo kasulti Sa may nga kasulti nimo Elmer. Ako pasalamat sa imong mayor sa imong pagpasiugda sa online raffle nga sa kadaghanan mo. Ako pa ginabunutan. Ako pasalamat gyud. Imo gitong swerte no. So angay gyud kang una magpasalamat ka sa Ginoo. Ayaw gyud kalimtig gyud no. Sa kanunay magamay madako ka adunay madawatan nimo nga grasya utabang. Pasalamat gyud kanunay sa Ginoo. Ayaw kalimtig gyud ang pagpasalamat sa Ginoo. na napadagan na nimo ang motor. Oh, man. Kinsa imong giangkas? Akong suon. Ayo so. Nya maayo nga motor. Mahigit mo dala sa. Mubagay sa imong kagwapo men. Di man ba guwapo ani. Dili pero kung dili ikaw may nagsulti nga dili ka gwapo, pero may gwapo ka gyud pagsakay nimo sa motor. Oh, basta makasakay ta sa atong motor nga kuan. Guwapo. Nganong igsuon man waday Wala pa ko ulit sa ako ang pamilya. Wala pa ka kauli sa Tagpangi. Dili dito sa naman akong sawa sa Gitagom. Gitagom. Hangtod karon wa pa ka kauli. Wala pa unya pa. Unya pa. Uy, unya nangandam ka sa imong pag-uli. Nangandam na anay kuan say Aduna ba nagpabilin nga kusog? napa. Wala pa. Dako gawas sa kan dako nag-ikatabang. Unsa imong negosyo, unsa imong trabaho? Sa ko ka top master sa kuan sa among sa kumpanya sa akong galon. Naikuan mga apply sa amo ako ay mag-test sa kuan. Dako yung kay tabang sa imo ang motorsiklo pag Dako kayo. Kay ambisyon ginako na siya nga motor, bisag na ako yung motor. Ambisyon niya po na ako na siya kay Giambisyonan gini mo na klase nga motor. Okay no. So sa imong pag-ampo lunot sa imong pangandoy gihatag gyud sa gihatag Ginoo. sa Ginoo sa kuha. Ug sa imo asad mayor kay tong Gigamit tungod lang ko nimo sa Ginoo nga instrumento. ihatag mga sa instrumento sa kuha sa yaa para makuha na ko na siya nga kuan butang. Muna, aron daghang pagkagrasa mapaabot, kanunay magpadayon ang imong pagkamatarong, ang pagkamatinud-anon, ug ang imong pagkabuutan. imagine 13,000 sila kabuok. Ha? Oh, 13,000 nya siya paginarit. Wa pag sa kuha nga tag na to nga sa imong gipangandoy no, nga motor. Dako kay tanan na may katumanan gyud ang pangandoy. Basta ang tinguha sa maong pangandoy kaayuhan. So ang pingan gyud nimo ng motor nimo. Magkadakrang niya sa motor, di gid sa malitan, Clarix. Clarix. Sige, Mer. Salamat kay Elmer ha. Amping kanuna yung palihog kong pangumusta, palipay sa imong asawa, sa imong pamilya. Salamat kay Mira. Salamat kayo, amping kanuna. Swertiha kayo. Oo, kayang ipangandoy. 13,000 sila kabuok. Okay, so at least okay. Padayon kami ngigsuon no sa usbo na to no kining atong programa mabati sa Magnum Radio, sa Melotouch o sa radyo natin labaw sa tanan. Makita nato ni sugod karon no matag Biyernes sa Cagayan de Oro City Information Office o sa Rolando Aoy nga page. Mayor, padayon ta Mayor. Naisgutan nato ang katukuran sa City College.
You made mention sad nga karong tuiga mag-jismil ang atong mga scholars. Unya nining bag umir unsa ning imong gipanghatag nga libreng packet wifi no sa 345 ka mga scholars dapat. Katong miaging mga tuig, sa congressman pa ko, naghatag ta o nag-apod-apod ta og mga pocket wifi sa mga estudyante. Kaya tungod kay nakita man gyud nato nga dako ay katabang kining maong pocket wifi. So karon dunay pasiuna pa ni nga 345 ka pocket wifi nga ipanghatag sa atong mga city scholars. Sa gikan na sa smart communication nga gihangyo og ipangayo nako na sa smart. Pinaagi sa akong anak na si Buding. Pasiuna pa ning 345. Kay ang ilang gihatag ani nga gipangandaman nila paghatag usa ka libo. Usa ka libo. Usa ka libo. Usa ka libo. So dako nako ning kalipay kay labi na sa mga estudyante nga nanimuyo sa kabukira kay anaa naman nag-operate naman ang mga tower o signal sa smart. So dako ning tabang. Kay mismo usab doon na po tayo gigahin na po nga karong tuigang magsugod ta nga adunay mga internet sa mga nagkalain-laing kabarangayan nga atong ipahimutan. Nga dito na ang mga tao mogamit sa ilang mga sa internet sa usa ka sa barangay mismo ato na sila dito. Yes, malipayan ang ato mga estudyante kay problem. Pero naay gitek sa ako. Naaman day ko no si Lucina. Naday si Lucina. Si Lucina. Agoy, kung nagsulti. Nakalimot kong Lucina kay abi ko tuwa pa siya sa Iloilo kay ako ra ba silang gipamalihog nga mo po'y hangyo ni Senator Mix Subiri nga kinahanglan tan-awon gyud ang Iloilo kung unsa og angayan nga dad-on dinhi sa Cagayan de Oro. Kay mo yang hangyo pud sa ako motong sila akong gitahasan sa pag-adto sa Iloilo sa miaging mga adlaw. Tingali gusto sila nag-apa sila sa kining Dragon Ball dancing ya. Tingali po ila pong mga trabaho din kay labi na karon kay renewal. So renewal sa mga business permit. So ila pong gipaningkamutan nga makatabang sila sa pagdugang sa pagserbisyo pag-alagad kanato. Tuod Doc Ronnie, salamat kayo ko sa City Council na pagpahibalo, malipayon akong magpahibalo sa atong mga negosyante nga ang City Council o ang kagamanan sa Dakbayan nga sa akong hangyo nila nga idugangan o extension ang atong pag-renew sa atong mga business permit o mga lisensya hantod sa February 28. At least nalugwayan gyud. Gilugwayan gyud nato. Salamat kayo sa tanang membro sa City Council nga sa akong hangyo nakahatag kita og kalipay sa atong mga kaigsuonan labi na sa atong mga negosyante sa Dakbayan. Gipahibalo sa dayto odmo sa City Tourism Office gikan ni partner Rico Libre nga dunay Dragon Boat competition no sa Sabado ug Sunday as part sa Chinese New Year og dunay 600 ka paddlers tigbugsay ang kuan no nangabot gikan sa lain-laing lugar. Muna nga dako nato ng kalipay pasalamat kanila kay usa po na nga ang atong ekonomiya sa Dakbayan mo kita gyud ang mga negosyante labi na ang mga kan-anan, ang mga hotels o mga unsa diha kay doon dili naman to ang nisalmot sa maong Dragon Boat nga mo anhi din kundi naa sila mga higala aduna po sila ubang pamilya nga gusto mo tan-aw mo saksi sa ilang Dragon Boat o labi na usab mo tan-aw sila sa atong Dakbayan. Okay, meron ka nang isgutan nato ni kay grabe na ang imong paglantaw gikan sa peace and order sa eskwelahan, sa possible transfer. Nakadungog ko mayor nga ang imong buhatan nagtunol og 2 million na livelihood aid sa 8 ka mga grupo. Unsa ni nga mga grupo ha mayor? Sa mga nagkalaing grupo din sa nagkalaing kabarangayan sa atong
dakbayan. So niadto miaging Lunes, so nagkadaiya ang atong mga gihatagan og livelihood assistance nga mismo ang barangay Ipunan nakadawat, ang barangay Mambuaya nakadawat, ang barangay Tumpagon nakadawat, ang barangay Sitio Luok sa Kamamanan nakadawat. Di lang ko musulting mga kantidad kay likayan sab nako nga nung ingon sila nga gamay maning amua nya dako maning ilaha. Sa Lapasan, sa barangay Lapasan o sa barangay Dansulihon. Apil duha ang mga barangay Dansulihon ug barangay Lapasan o apil na ang barangay Bayanga. So walo. Napasiyo na sa dugang unsay ilang panginabuhian nga ilang gusto. Okay. Matod pa, wala ba'y tilapia o hito racing backyard dako na tabang sa community palihog as ni Mayor? Doon na siya. Kaya mismo nag-istoryahanay ni Engineer Salazar, Gonzales, I mean, ni Engineer Gonzales, na mismo gani, kung doon na higayon sila, kayawag po na to, kay dili na sila magpalit og isda dinhi sa kapatagan, kung dili mismo kung na sila'y pispan nga tilapia o hito, libre na ilang panudan. Okay. Mayor, doon nalay comment, nasaksihan na mo ang kabuutan sa Mayor adtong Wednesday. Pero para sa iyang panglawas, dapat sabton sa mga tao nga dapat 8 to 5 rapod aron makapahulay atong Mayor. Total na apa may mga umaabot nga Miyerkules. Kinsa mo na siya Wala man, Mayor. nagpakabana. Salamat kayo sa imong pagpakabana sa akong panglawas o salamat sab kayo sa talagsaon nimong paghatag ug pagtagad kanako nga naglantaw ka o nagsunod ka sa akong pagserbisyo sa katawhan apan hinaot mangayo kog pasaylo ug pagsabot kanimo nga sa imong gipakita nga dalaygon nga gugma mahitungod sa akong panglawas. Dili man ako kinaiya nga ako na lang humanon ang alas 5 nya naapay mga tawo nga nakahinayak og pagtagad naglaong matabangan sila ni anang adlaw, naganto sila sa paghulat sa ilang turno sa pagserbisyo. Lisod man kayo, sayloan lang ko niya na, pero manghinaot ko nga, inubanan sa imong pag-ampo, ang pinga nako aron makalahutay ko, makapadayon ko sa akong pagserbisyo, paghatot sa mga gikinahanglan sa atong katawhan apan. Dili na ko ni mahimo kung ako lamang ang mag-inusara, kung dili mismo nagalaong po ko sa among hiniusa, paningkamot, kakugi, sa akong mga kauban, labi na sa nagkalain-laing department managers o sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga kauban sa ilang buhatan. Kita tanan sa panunay magmalampuson, makalahutay kita sa pag-alagad sa katawhan. Ayong buntag, Mayor, hangyo lang unta ko nga hinaot mabutangan nag-street light ang dalan sa Bayanga padulong sa Mambuaya kay grabe gyud taon kangitgit og unta, Mayor, mabutangan na pod og satellite ang Mambuaya aron naanay signal. Okay. Sumala sa istorya namo sa taga Smart ni atong miaging adlaw, anduna na may gitukod nga sa tower sa Smart. Akong pangutanon ang akong anak kon katong nasugda naman katong gipangayo nga 36 ka tower dinhi sulod sa Dakbayan nga Smart nga akong gitagaan og dakong importansya og giuna nga madungagan ang mga kabukiran. So nalipay ko gani kay nag-operate na ang barangay Tagpangi sa Smart. O akong pangutanon karon kung naa na ba ang Mambuaya nga signal, operasyonal na ba ang signal sa Mambuaya. O kanang suga karon nga imong gihangyo, naminaw man si Engineer Asikia. Engineer Asikia maayong buntag palihog ko og paglantaw niini nga kaning atong programa sa pagpasuga dili lang sa barangay Mambuaya Bayanga, kundi mismo gikan sa barangay Dansulihon padulong sa barangay Bayanga. Ipunta mo pa dayon sa unan ato sa ipasa sa atong mga radio partners alang sa ilang commercial break. Stand by.
Si Consial George Guking sa unang distrito sa Cagayan de Oro, wishing everyone Kong Hei Fat Choi Happy Chinese New Year to my colleagues in the council, to my friends in the local government of Cagayan de Oro, to Mayor Rolando Clarix-Uy and family, kaming tanan mga Filipino Chinese, we expect to have a more profitable pagkatiman sa problema sa tao. this year. I invite my friends to come to Cagayan de Oro. Bigyan ni ka. Kay pagkatiman gani sa imong problema. Filipino-Chinese community. Magdipili ka pagkat. Amiling pamilya, manginawat kanina. Lami kayo, kaya gitulog mo apil ang papel. Very prosperous. Uban sa inyong celebration, ang pagkampo sa kanang sa Euro, malinawon o malambuon. Hello, Ito mo gawas and mo my warm kumahuman ko dito greetings as utso to naman. our Filipino-Chinese brothers and sisters as we celebrate the year 2023 in Chinese calendar. It is my fervent hope that our city, our country, will experience progress, prosperity, and peace. Ako sang dakong pasalamat sa inyong kanunay nga Lagi lisod kay bakit problema di ang okay lang lagi og prutas dat maayong balik sa puso sa iya. Ang energy ana and sincere greetings bisan and unsa ka gratitude to bisan all asa ka Walay nagkinahanglan nga dili magdali. Hey, Fat Choi. Ako bali na obserbahan nato. Pero makagakuan sa oras mga oras. Kaya ka ba? We hope for You go with the flow lang. as we celebrate the Chinese New Year. Let us all enjoy Wala ang the solusyon. year. Kong Hei Fat Choi! Kini si Konsihal Bernie Bitok-Bitok Esparcia. Tulo lang yun ang akong i-wish karon nga New Year, prosperity, happiness, and many precious moments kauban ang inyong mga hinigugma sa kinabuhi. Again, Happy Chinese New Year 2023! Happy Chinese New Year to all, and let us hope that 2023 will be a lot better than 2022. And of course, dili nato kalimtan ng atong Ginoo. Let us trust the Lord with all our heart and lean not on our own understanding. Acknowledge Him in all our ways, and He will make our paths straight. Happy New Year sa tanan. Happy Chinese New Year mga higala. Kani si Consial J. Roa Pascual wishing you a happy Chinese New Year. Gong si Fa Chai. Hinaot nga malipayon ang inyong pagsaulog. More blessings and good health to you all. From my family to yours, sa Banay, sa Pascual ug sa Roa, and especially sa akong banghod si Juancho Roa Pascual, nagpaabot sa amo ang mainiton, malipayon nga pagsaulog sa Chinese New Year. Gong si Fa Chai. Hello mga higala, kini si Councilor Aimee Moreno, wishing everyone, labi na din sa dakbayan sa Cagayan de Oro, Gong Xi Fat Chai. Happy New Year, labi na sa ato ang mga kaigsuunan sa Chinese community. May this 2023 bring us prosperity, give us good health, and labaw sa tanan, of course, good relationship with one another. Again, amping takanunay, and God bless us all. Gong Xi Fat Chai. Sa atong mga higala nga naa sa Filipino-Chinese community, kini inyong konsihal, Ayan Atchas, magtimbaya ka ninyo. Gong Si Fat Chai, wishing you good health and prosperity. Duyog sa akong pamilya, kami magpasalamat sa inyong hugot na suporta sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Once again, Happy Chinese New Year. As history would tell us, much of our culture and even our own history are influenced by the Chinese. So it is no wonder that we also celebrate their New Year. This is Councilor Girly Balapa joining our Chinese community in this festivity. Kong Hei Fat Choi. Kong Hei Fat Choi. Akong panimbaya sa tanan natong mga kaigsunan nga Chinese nga nagsaulog karon sa Chinese. Sa matag Biyernes ni nga tulumanon na ang inyong alagad Mayor Rolando Clarix-Uy atong ipahibalo sa ato mga radio listeners sa Magnum Radio sa 95.7 FM Melotats, sa Radio Nanten nga live ta nga makita sa Cagayan de Oro City Information Office o sa Rolando EOY nga page. So batasan na gyud ang pagsunod matag Biyernes kay puhon-puhon sama sa niaging Biyernes dunay mga ginagmay nga palipay si Mayor, paabuta lang na no ang mga update niya na. Mayor, basa sa tag mga text,
Salamat kaayo pag maabot kay Mayor sa akong mensahe kato si Miss Grace Hanlay day ang nag-text, Mayor. Salamat kayo, Grace, sa imong pagpakabana sa katilingbanon nga pagpakabana nimo dili lang gilantaw ang imong kaugalingon kundi dili mismo ang kinatibuk ang katawan nga mahatagan og kahigayunan sa seguridad sa maong dapit. Okay, may butag diya kang nagpag-greet gyud si Sheila Butlig matod pa pakigreet ko kang Jacinto Bagay naa sa Agora for passing the criminologist licensure exam. Dayon greet me diri sa Santa Ana Taguluan. Please, Sheila May Butlig o Rotmi Ibanez. Magpag-greet gyud niyo. Okay. Matod pa katong kuan Mayor katong tilapia og hito racing. Asa man mo dool kuya kadtong ingon ni Mayor. Kang engineer Mr. Gonzales. kang engineer Gonzales no sa atong sa Apo. Doola ninyo kay mismo nahisgutan na namo na ni Engineer Gonzales. Good day, among ipaabot ang dakong pasalamat ni Mayor Claric sa hinanaling pagtubag sa problema sa kuryente sa Golden 36 relocation. Wala gyud ka magmakuli sa pagpangita og solusyon sa maong problema nga giduso personal sa imong opisina. Kagabi na miyanha sila ang mga opisyali sa Barangay 36 nga sa ilang relocation wala gyud sila suga. Gani ang una nilang gihangyo nga ang ilang dalan maayo. So salamat kayo ni Engineer Asikia sa hinanali og dali nga solusyon sa gihangyo sa katawhan sa maong relocation nga napagka giayo ninyo ang kalsada o gipison mismo ninyo. Karon kagabi ilain na pulang hangyo ang suga. Gitawagan ako ang buhatan sa Morisco kay ako magigina silang kanunay naandan nga sa panahon nga mga kaigsuunan to makinahanglan sa ilang sugang dagitab nun kaniadto pa antud karon kanunay kong magalaong nga mahataga kasulbaran ang gikinahanglan sa katawhan. Matod pa, good morning, Mayor Clarix Oy, more power to your program and to your administration kang Kagawad Jamboy Aktob sa Upol. Okay, Kagawad, maayong buntag, kumusta? Salamat kayo o sa imong paghatag sa mensahe nga kadasig o ubani ako sa akong mga pag-ampo nga makalahutay ug malampuson ako, makapadayon ako sa pag-alagad o pagserbisyo sa katawhan. Okay, so matod pa din sa text. Pagkabuutan sa among mayor, nakapangapi in town ko adtong Wednesday. Salamat kay Stanan. Wala day ka nagkakaon sa arroz caldo. Kapira. Kapira gyud day mo. Sige lang kay salamat kayo ni Mr. Nick Habagat sa CDR nato og sa buhatan sa CSWD nga usapot sa akong mga hangyo nga matagaan og dili mabati ang kagutom sa mga tao nga makapawala sa kalaay sa ilang paghulat. Unsa rin na sinik hawagat gapang luto na og arroz caldo na iyang mga sakop na uban sa iyang mga sakop. Salamat kay sab kaayo sa inyong gipakita nga kakugi ug pagpakaban na og labaw sa tanan ang gugma nga naghuna-huna kamo nga sa inyong buhatan nakapaambit kamo sa grasya sa gihandom sa mga katawhan. Matod pa mayong udto Mayor, God bless kanunay from Suasilio family. Ako man tayong silingan sa Gumamila, Suasilio or sa Bugo. Suasilio. Naaman po sa Bugo nga Suasilio. Okay. Matod pa Mayor, padayon lang sa imong gibuhaton katawhan na ang mag-ampo kanimo. Salamat kayo. Matod pa. Unsa may sekreto ni Mayor nga wa man siya kapoy-kapoy? Pag-ampo, tingali ang mga problema, mga kinanglanon, mga hangyo, pangayo sa tao, muna'y sikreto nako nga makapalagsik. Okay. Matod pa din sa Texas, di mondang matod pa, Mayor, manghinaot mi nga dili ka mausab. Mauna, kapasali ko na, di na mausap kay nga sukat pa ko sa akong pagkapurok president, barangay kagawad, barangay kapitan, na congressman, og hangtod karon. Maura gyud ang akong batasan og kinaiya sa pagtagad sa mga katawhan. Matod pa, Mayor, mangayo mig pasaylo nga nalipat mi sa kwarta ni adtong pagbutar ni Kikang.
Muna unta hinumduman unta ninyo nga inyo namang na sinatian ang matinud-anon o kinasingkasing o pagserbisyo sa tao nga wala tingali masukad nga makakita mong politiko nga atimanon mo sa tanan ninyong gikinahanglan, sa tanan ninyong gihangyo mahatagan kamo labaw sa tanan ang higayon nga gigahin niya para kaninyo nga mapaminaw ang inyong mga mulo. Best regards to Mayor Clarix gikan sa transport sector, motorila, kanunay nagasuporta kanya role ni Mayor. Salamat kaninyo akong mga kaigsuonan nga motorila drivers nga akong gisaad sa inyo, akong gituman ug labaw sa tanan nga makahatag kaninyo kalipay nga inyong mga multa ako nang gikundon nga mao'y ako usab nga gipanumpaan sa inyong atubangan sa panahon kita nagkatigom. Okay, matoda, naminaw daw ko no, regards daw o salamat sa kaayo, Amor Barlisan. Ay, naminaw rega. Sir Amor, salamat kayo, Sir Amor. Okay, matod pa, salamat Mayor sa imong pagkamatinod anon, nakita gyud namo adtong Miyerkules. Moro magina akong kalipay o ako po nang gipanumpaan nga gisaad ko na sa kahitasan, kung matagaan ko kay gayunan nga mo serbisyo sa katawhan, ako yung kalipay nga matinud-anon ko nga mo serbisyo sa katawhan. Kay gihatag man niya, muna ako yung gituman ang akong gisaad sa iya, nga mo alagad mo serbisyo sa katawhan. Okay, matod pa. Mayor Cabalog, grabe nimo kabuutan, malumong kasing-kasing, mangayo ko nimo livelihood program nga mabalik ko og baligya, Mayor, during pandemic, wala nagyud kabaligya. Okay. Okay. Kana ang puhunan, pero mintaha man unta nga doon na kay pundok o mga cooperative susama sa mga 8 ka cooperative o mga pundok niya itong miaging adlaw, gitagaan ako o ilang livelihood. Mayor, mangutana lang mi, mahatagan na kahag kasulbaran ang problema sa basura. Kay unfair po na sa imong pamilya, Mayor, nga kaugalingon nimong mga truck ang gipahakot, asa na maday ang kontraktor. Nahitabo lang to, ato lang sabton po ang kakulangon sa atong kontraktor, pero dili gyud na to ibutang sa atong kasing-kasing nga aduna tay kasakit o pagmahay kay kita lang mismo ang maapektuhan. Ato lang sabton ang mga kakulangon sa atong isig katao. Pero makasiguro mo, labay ra to nga problema. Inaigna na po higayon kung kinsa ang makadaog sa maong pag-reading sa maong mangulikta sa atong basura nga masulban na gyud ni nga ug dili na gyud mahibalik nga magproblema ta sa pagkulikta sa atong basura. Maayong buntag ko no kang former Vice Mayor Kikang Oy ipaabot, Mayor, among pasalamat kang Vice Kikang. Unan. Salamat na lang mo ni Kika nga kaserbisyo siya sa inyong pag-alagat mo nang inaot unta sa dunay umaabot nga pinili ay magtarong gyud mo, magpili gyud mo sa mga kandidato nga inyo nang nasinatian nga matinud-anon nga mo serbisyo sa katawhan. Dili gyud mo magpadala sa tinaginting sa salapi, kundi mismo ang inyong nahiagian o nasinatian nga nakita ninyo kung unsa ka matinud-anon sa pagtabang, pagsabot, paghatag sa inyong mga kinahanglanon nga adunay tinuoray ug dakong pagpakabana sa mga katawhan nga matinud-anon nga moalagad sa inyong mga panginahanglanon. Naminaw gyud kuno kanunay ang unahan nga family, Mayor, sa atong programa. Ako dunay unahan nga akong silingan. Mga bulanon man na sila. Salamat kayo sa inyong pagsunod sa atong programa. Matod pa, good morning, Pare Clarix. Still listening to your informative interview. Thanks di ay sa akong concern nga imong natagad na witness sab nako nga malipayon ang tanan nga imong na-entertain sa imong opisina. Sayang wala ta maka-selfie. Unsay akong maitabang sa imong Rise CDO Legazpi. Paritone Legazpi, no? Salamat kay tanan sa imong pagbisita, paghahinimog panahon sa pakigtagbo kanako. Salamat. Ako lang pangayoon sa imo ang imong makanunayong pag-ampo sa ako o sa atong mga katawhan nga magkahiusa kita para sa kalambuan sa atong dakbayan.
Usbo na tuas sa mga nagsunod sa atong programa. Mabati ta sa 99.9 Magnum Radio, sa 95.7 FM Melotats, sa radyo natin, og labaw sa tanan, makita ta sa Cagayan de Oro City Information Office og sa Rolando Aoy page. Medyo apikit ta, I understand, napakay mga atimanon pod sa taas. Imo na lang general statement, Mayor, para sa kasaulugan sa atong Chinese New Year o sa katawan in general. Salamat sa laing higayon, Doc Ronnie, nga nakig-uban ka kakanako sa atong programa ug nagpahigayon sa maong programa. Salamat kayo. Salamat usab sa buhatan sa CIO na ipangaluhan ni Ma'am Ivy Guantero sa iyang mga kauban nga karon nagpahigayon gyud pagplastar sa tanang kahimanan sa CIO. Salamat kayo sa tanan. Sa inyong pagpahiyom, nadawat nako nga malipayon kayo mga nagpahigayon nga nagmalampuso ng atong programa alang sa kasayuran ug mahibaluan sa katawan sa dakbayan nga naamo kanunay nagpaluyo, nagsunod, nagantos, naghago aron lamang masayran sa katawhan ang mga programa, ang kalambuan nga ilang malauman sa atong mga kaigsuonan. Salamat kayo sa tanan. Salamat sa buhatan sa CDRR ang ipanguluhan ni Mr. Nick Habagat nga o sa buhatan sa CSWD nga nagmalampuso ng atong gihangyo nga arroz caldo. Daot dili lang katong adlaw Miyerkules, sa sunod pa umaabot pang mga adlaw nga atong ipahigayon nga matagaan nga mawala ang kagutom sa atong mga kaigsuonan o sa akong mga kauban nga nag-alagad sa katawhan. Salamat kayo sa inyong mapahiyomon kayo nga pagtagad sa atong mga kaigsuonan sa panahon nga nagkinahanglan o naghangyo sila sa ilang kinahanglanon. Ang inyong mga pahiyom usana siya nga makahatag o kalaay sa atong mga kaigsuonan, hinaot magapadayon ka na. So kaninyong mga nagkalandayang department managers sa makanunay na kung hangyo, sunda ko kanunay sa akong programa aron kamo usab makapangandam sa mga higayon nga atong mga kaigsuonan manginahanglan sa ilang mga hangyo ug pakitabang. Ug sa adlawng Miyerkules, naunta gihapon mo kanunay sa pagpakita og suporta andam nga ang mga nagkinahanglan nga katawhan atong maalagaran. O kaninyong tanan mga kaigsuonan sa umaabot nga kalihukan sa Chinese New Year, giauhag mo nako dinhi sa hawanan sa City Hall aron magasaksi sa atong Lion Dance ug naapay laing kahigayonan mo bisita kamo didto sa Bell Church aron makasaksi ug makahibalo kamo, makasulod kamo kung unsa ang sulod sa maong templo. Sa atong Chinese New Year, maghiusa kita kanunay kay kining tanan para man kanato og paghatag og kalingawan og kalipay sa atong mga kaigsuonan. So kaninyong tanan sa pag-uswag kauban taoy. Kini po si Ronnie Waniwan, mangimbita na sab ninyo sa sunod nga adlaw nga Biyernes sa ngalan sa City Mayor's Office. Of course, kang Mayor Rolando Clarix Uy, kang Ma'am Sheila Lumbatan, kang Ma'am Kansay Lumbatan sa atong City Administrator, kang Attorney Hilario Roy Raagas, sa ngalan po sa buhatan sa City Information Office, kang Miss Ivy Guantero, kang Ma'am Merna Beautiful Dangkal, girl. kang Miss Ara, kang Boss Ayan Fuentes. Ngayon, nalinta ni mo, basig wa ni mo nakita, ang CIO, nagbilin sila ang pau. Wala pa'y salud. Kaninyong tanan, daghang salamat, hangtod sa sunod Biyernes, maayong udto ka natong tanan. Gibutang yun nila niya. Pero Kong Hei Fat Choy, akong panimbaya sa tanan natong mga kaigsunan nga Chinese nga nagsaulog karon sa Chinese New Year. May this year of the rabbit be full of prosperity, opportunity, and good health for everyone. Amping perme, mga higala. Kong Hei Fat Choy, sa atong pagselebrar sa New Year sa atong mga igsoong Chinese, hinautunta nga sa atong tinatibuk ang paglantaw sa unsa maugaling anaa sa 2023. Anaasad ang atong kalipay, anaasad ang atong kasadya, anaasad ang hugot nato nga pagtuo nga ang Ginoong Hesus o ginatibukan nga mga kagayanon dinhi sa dakbayan
nga maas arang na ang kinabuhi kaysa milabay nga panahon. Kung hifatyoy sa tanan. Kung Hui Fat Choi, Happy New Year sa atong mga igsuon nga mga Chinese o sa tanan nga mga Filipino. Dini sa atong dakbayan o sa tibok nasod sa Pilipinas. Ako nagaampo sa atong kahitasan nga unta nga kini nga atong Chinese New Year magdala ka nato sa daghan nga mga grasya o makabaton unta og kalinaw, kahusay o kaarangan ang atong mga kaigsuonan lakip na tanan. So balikon ko sa atong mga igsuon sa Cagayan de Oro, Kung Hui Fat Choi, Happy New Year. Maayong adlaw sa tanan ug dawata palihog ang akong mainiton nga pagpanimbaya dinha sa atong Chinese ug Filipino-Chinese community. Shinyan Kuela. Happy Chinese New Year sa tanan. I hope and I pray that in this year, the year of the rabbit, will grant us all abundance. Abundance in success, abundance in joy, and in love. This is Evie Beha Emanot, together with my family, with Congressman Bambi and Mayor Nadia. Our heartfelt Happy New Year. Gong Shi Fat Chai sa atong tanan. God bless us all ug kanunay padayon Pilipino. Kong Hai Patchoy, Gong Si Patchay sa atong mga kaigsunan nga mga incheck or adunay kaliwat o dugo nga mga incheck. Kini si Attorney James Judith. Maginaot kaninyo sa mabulukon nga pagtabo sa bagong tuig. Matod pa nila Year of the Rabbit 2023. Kamu makalaong nga kami inyong mga pinili makasuporta sa inyong tanan nga mga programa o proyekto aron sa pag-asdang sa atong ekonomiya. Asdang Cagayan de Oro. Happy Chinese New Year sa tanan natong mga higala sa Chinese community dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kini si Konsehal Suzette Magtahas Daba sa segundo distrito sa Dakbayan sa Cagayan de Oro uban sa akong bana na si Jing Daba ug sa akong mga anak si Mau, si Pau ug si Polly dawata ang among pagpanimbaya sa usa ka malipayon na pagsaulog sa Chinese New Year sa 2023. Gongsi Fa Chai. Hi, kung ifatsuy sa atong mga kaigsunang Chinese. O ginaot paunta nga ang kining tuig 2023 magahatag ka natong kabaskog sa atong panglawas. O of course, ang atong panginaot nga atong mga Chinese na mga kaigsunan, mapaambit unta ang diwa sa bag-ong tuig sa atong mga kaigsunan nga naa sa kadaplinan o naa sa kabukiran. Ako nagapaginaot, uban ang tibuok banay sa pamilyang Labra ug Seno, uban ang ako ang duha ka bata nga si Maria and Longlong and si Abby magpaabot nga na kaninyo sa usa ka mabulukon nga 2023. Kung hifatsuy kaninyong tanan. Kung Hui Patsoy, inautunta karon umabot nga 2023, maninawon o mabulahan nato ang atong siyudad sa Cagayan de Oro. 1 week karon selebrasyon sa Chinese New Year. Akong mga igsuon, mga Chinese, inautunta nga ilang kalipay o namay tay Dragon na festival. Pasabot na aron mawala ang atong mga bad spirit, ang atong umaabot nga 2023, mabulahan o ang atong mga negosyante o prosper. Daghang salamat. Kung Hui Patsoy.